sumagot sa depensa sa kabila. Ang galing balasa niya eh. Grabe. Nagpang kanina sa kanan. Itong kinuha, MCT Hoop. Haba-haba pa laruan natin dito sa Motivate Trip. Yun! Against the best defender. Oo! Boss Jonah! Boss Jonah! Boss Jonah once again. Nice fake! Kalabaw ng Isabela. Ayun! Hindi na ito kumama na. Boss Jonah! Ayun! Basketball. Boss Jonah nakalibre! Pasok si Jenny! Nice! Boss Jonah! Ang ganda naman sa men! Boss Jonah! Naman sa pera. Yun! Passes to Jerry. Boss Jonah, aatake. Oy, nice pass to Kalabaw na malibre. Kalabaw ng Isabela. Yan na. 52 seconds remaining. Boss Jonah. Aatake. Boss Jonah.